سلام دحندو عليكم زخوركم تملكتنا نعلت سنبت قطر ساعة 6 فرعان زحرنا يوم زيناتات حزا قريب لخو زيناتات بمرحب تقولوا بسم الله سمي استوديو تلفزيون تجران حبيرناكم كنصنحنا نمكتالكم عديمنا بفلما زينا كسجر اب وردا ايروب بسنكي زلو حيال درقي انسساي موتوم كم زلو حرستوت وردا ايروب تزاريبهم ابتا وردا لعل 2000 انسسا بسنكي حصرت مغبي كم زموتان اتن تريفن زلواون كيموتا قلب انسسان موياو دفغفن كغبر هافت انسسا تاوردا صويعلو ياسبره توسحي زلو حزي اب وردا ايروب طابيا ارع سيرالو اب زبحال قشتينا انركب كاب ماخل طابيا ارع نفتح زلنا لا قشت سيرالو دما بإجرنا لعلي 3 ساعات تغعزنا بمخنيات لوطي كنتات اير مالتون إلينو ازيو كاب استدارق مريت وردا ايروب كم زخنه بيرو حرشان افت فطرون تግራይ بتدغاغامي مغلاصو يذكر تلفزيون تግራይ دما اتي زلو خنتات نمقراب افتي بوتا ترخيبولو كاب 2017 عامه مرات ورح نحس جميرون استات حدا عمد زاكل من عين الزناب كم زي زنب يوم اتوم نبرتي غليصوم لي اب سبن انسسان كبير زخنه درقي اغاطيمو كم زلون اتن انسا دما يموتا كم زلون نبرتي قشت سيرالو طابيا ارع غليصوم لنا زلو كوننكتم اكبدي قام ايكراي يا 15 أطال مويتناني كلتا تريفن كفت دما كلتا مويتناني معبره باكيتين كني تاهيا كوي اكايا عوان مانغو عرس እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ቆርወስ ብሰንኪ ድርቂ ናይ ዝሞታ እንስሳ እዩ ኣነ 10 ጣልን 4 ባጊዕን ሞይተናኒየን እቶም ነበርቲ ዘቅርብዎ ዘለዉ ጻውዒት ንእንስሳኦም ይኹን ንባዕሎም ውን ቀጻሊ ዝኾነ ህልውናኦም ንምርግጋጽ ትካላት ሰብኣዊ ሓገዝ ኢሉውን መንግስቲ ትኹረት ክገብረሎም ብሓጺር ብማእኸላይን ብዘላቕን ነዚ ህዝቢ መፍትሒ ዝኾኑ ነገራት ከናዲኦም ገሊጾምልና ዘለዉ ፍጉኑ ብምስቲ ያዲካ ፈጣሪ ዝገብረልና እንድዕምበር ፈለማ እንስሳ ክውዳእየን ቀጺሉ ድማ ሰብ ክመውት እዩ ስለዚ መንግስቲ ሓገዝ ክገብረልና ንሓትት اي كلالو ساعه قلب هياو قلب ارح زي ندلي حجز قلب انسسان سبن الون مستماينيو طابيا ارع بهافت انسسا اتفلت طابيا كما زخنتن حزغنا بسنكي حدغا درقي بركز بلا انسسا كما زموتان اتن تريفن زلوا طريت مليان كيموتا قلب انسسان مياو دغافن كغبرلهم ام حداري طابيا ارع ايت حغوس ابراهان بعلميا كي الى هافت انسسا وردا ايروب ايت حيش هايلون يحبروا كله توزلو كنيتات بعين ترلخم ولا تحراسا مرت يكون انسسا يكون بلس يكون قال ابزي مجمرا حزبي بمنتاي ينبر حدا بهافت انسسا كلا ديما نيستي زلو نيستي غرات حريسو ولا ني قلبو نيستي يطقميو كلا 3 ور 4 ور زخوني زطقم بلسيو مالت ابزي مسرت غيرو ابزي زنبر مالت حزب وزي كله بدرك مخنيات هزي حشوچو يللو مالت ስለዚህ ህዝብና አብ ሓደጋ ይዘሎ እንስሳና አብ ሓደጋ ይዘሎ ኢማማት ናይ ምቁቃም ተኽእሎ እን ከዓ ብጣዕሚ እናታሓተ ይኸይድ ስለ ዘሎ ቀጥታና ሞቶ ይቃል ዓላየን ስለዚህ ኣብዚ ኣደ ተደርፉ ከዓ ቱ ድጋፍ ጎብሮ ዝግባእ አካል ምስቀን ለብዲ ምስማይ ዲዩ ተናቢቡ ምስ ወረዳ ይሁን ምስ ጣብያታት ምስ በዓልማያታት ተማኺሩ በተለይ ኣብ ማይ ኣብ ቀለብ ኣብ መድሓኒት እንስሳ ኣብዚያተን ድጋፍ ክገብረልና كما خرنا بباجت بمكري بسلطناتات بسفلالي تمكراتات غيرو ياو دغاف كغبرلنا تسويت نغبرينا وردا ايروب بسنكي كبير حدغا درقي اب انسسان سبن صقم تفطيرو كما زلون ات خبابي بقصالي نزخف حدغا كيقالا اب سغات كم زلو دما ام حداري اتا وردا ايت ياسو مسغنا يغلصو تناي انساموت قلطيفون مس درق زتحز مس حمام زتحز حدغاون يخوين زينيو مالتيو كاو نلعل جن تناي انسات موت ناي سب ناي خالون بدمر كبد زغبرو زنيو نغصالون خالون كتبلو زيت الكبابي ناي بعلو اقمامطان ماخل غيرو سلازخونه سلازي حزون انتاي خاطو بلو انتاي احنا هنغبر تبل كلخا بتعمي زچانان كونتات زنيو مالتي بسنكي حدغا النينون درقن وردا ايروب كسا حزي زناب سلازي رخبت اب كبير حدغا هلونا كاب زلوا ورداتا تግራይ حنتي مخانا بيرو حرشان افت تفطرون تግራይ بشوعتن حسك 2018 عام تمت اب زهابو غازيطاو مغلصي محبارو يذكر ببيرو حرشان افت تفطرون تግራይ استمرح ጉጅለ بسنكي النينون زنصلالو حدغا درقن معزاب اب وردا ايروب عدت تساليتم نتعودت زمرحو حلافي بيرو حرشان افت تفطرون تግራይ ايت عالم بران حريفيو
መንግስቲ ቁጠባዊ ድሕነት ትግራይ ንምውሓስ ዓሊሙ ይሰርሕ ከም ዘሎን ዓርሰ ምርኮሳን ምርጋጽ ብዝሓዘ አንፈት መሰረት ሓደጋታት ድርቂ ዝንክዩ ርብርባት የካይድ ምህላውን ገሊጾም ኣብ ወረዳ ኢሮብ ዘጋጥም ሕጽረት ዝናብ ቀጻልነት እንተሃሊዎ ኣብ ልዕሊ ሰብን ጥሪትን ሓደጋ ከምጽእ ዝኽእል ምዃኑ ዘመላኽት እቶም ሓላፊ ምሕዳርታ ወረዳ ጀምሮም ስራሕቲ ዝያዳ ክጠናኸሩን ምስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ዝግበሩ ምትሕባራት ክብርኹን ጸዊዖም ቢሮ ሕርሻን ሃፍቲ ተፈጥሮን ትግራይ ጥዕና እንስሳት ወረዳን ምክትታል ዘኽእሉ ቀረበ ሕክምና ንምቕራብ ይሰርሕ ምህላው ዝገለጹ ኣይተኣለም ብርሃን ሃሪፈዮ ወረዳ ኢሮብ ብሰንኪ ኢሊኒዮን ዘንጸላለው ሓደጋ ድርቂ ንምንካይ ዓርሰ ምርኮሳ መሰረት ዝገበረ ርብርብ ክግበር ከም ዝግባእ ኣረድዮም ብሰንኪ ዘጋጠመ ሕጽረት ዝናብ ሃፍቲ እንስሳ ወረዳ ኢሮብ ንሓደጋ ሞት ሕማምን ጥሜትን ምቅላዕን ዝገለጸ ምምሕዳርታ ወረዳ ነጸገም ንምቅላል ጻዕርታት እናገበረ ምዃኑ ኣፍሊጦም ዘፈር ቁጠባ ትዞባ ብወገኑ ሓደጋታት ድርቂ ንምንካይ ዓሊሙ ይሰርሕ ምህላው ብምጥቃስ ኣብ ወረዳ ኢሮብ ብፍላይ ነቲ ሓደጋ ብቁልፊ መደብ ክረአ ምውሳኑ ገሊጹ ኣብቲ ዑደት ዝተሳተፉ ኣመራርሓ ኢንስቲትዩት ምርምር ሕርሻ ኢንስቲትዩት ስግግር ሕርሻን ኣማኸርቲ ተዓውድን ብግዶም ኣብታ ወረዳ ስራሕቲ ዕቀባ ጠሊጥ ተጠናኺሮም ክቕጽሉን ኣብ ሃፍቲ እንስሳ ብምትኳር ምስራሕ ከም ዘድልን ኣገንዚቦም ህዝቢ ትግራይ ዝገጠሞ ሓደጋ ህልውና ንምምካት ሎሚ እውን ከም ትግማሊ ብሓድነትን ስምረትን ክቃለስ ከም ዝግባእ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሃፍቲ ማይ ኣይተ ንጉሰ ቢተው ገሊጾም ንጸብጻብ ክብሮም አብርሃ ገብረ እግዚአብሔር ገዳሙ ከም ሰዓብ ካርባዊ ህዝቢ ትግራይ ንምብርካኽን ንምጽናትን ዝህንደት ዘሎ ውልቀ መላኺ ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሕዚ እዋን ካልኣይ ዙር ጆኖሳይዳዊ ኩናት ንምክያድ ብኹሉ ኣንፈት ምድላው ከም ዝገበረም ኣብ ዛዕባ ሎሚ ጻኒሕ ዝገበሩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሃፍቲ ማይ ትግራይ ኣይተ ንጉሰ ቢተው ገሊጾም ስርዓት ብልጽግና ከዓ ተጋሩን ህዝቢ ትግራይን ከይጥፋእኹ ኣይደቅስን እዙይ ከዓ ስቑኢሉ ክልስ ሓሳብ ኣይኮነን ካብ 2013 እስካብ 2015 ንሪኡና ሕዚ እውን 360 ዲግሪ በጀት ከልኪሉስ ነዳዲ ከልኪሉስ ናይዛ ዓዲ ገዚፍ ዝበሃል ሰራዊት እግረኛኡስ ከቢድ ብረቱስ ድሮኑስ ሚጉስ ኣኻኺቡ ይመጸና ህዝቢ ትግራይ ንምውሓስ መሰሉን ዓርሰ ውሳኑን ዝገጠምዎ ጸላእትን ኣመከተ ከም ዝመጸ ዘዘኻኸሩ ኣይተ ንጉሰ ቢቶም እቲ ሕዚ ገጢምዎ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምምካት ድማ ዝጀመሮ ወፍሪ ዘበት ንብሄራዊ ብርሰት ንምዕዋት ኣብ ውሽጢ ደገን ዘሎ ትግራዋይ ብሓድነት ክቃለስ ይግባእ ኢሎም ምእንተ መሰሉ ምእንተ ሃለዋቱ ምእንተ መሰል ዓርሰ ውሳኑ አንጻር ዞም ጎበጥቲ አንጻር ዞም ውልቀ መልእኽቲ አንጻር ዞም ፋሽስታውያን በብእዋን በብመብረዝ መጹ ድማ ተቃሊሱ ናይ ምዕዋት ድሙቕ ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ ኣነ ክነብር እየ ኣብዛ መሬት ኣብ መረበተይ ክነብር እየ ክነብር እየ ኣይትነብርን ስለዚ ኣይትነብርን ፈቒድካ ክትበነይ ትኽእልን ክተጥፈኒ ኢኻ ትመጽእ ዘበት ኣይተብርሰንን ሃለዋተይን ድሕንነተይን ኣብ መቃብርካ እዩ ዝረጋገጽ ኢሉ ክቃለስ ክምክት ክውደብ ክወፍር ግንባሩ ከጠናኽር ደጀኑ ከጠናኽር ኣብ ደገ ኣብ ዲያስፖራስ ኣብ ውሽጢ ዘሎ ትግራይ ናብ ሓድነት ክመጽእ ግድን ይገብሮ ማለት ስለዚ ታ ኒኩለር ወይ ድማ ኒኩለስ ናይ ሚስጥር ናይ ዓወትና ትበሃል ፍትሓዊ ዕላማና እዩ ውዳበና እዩ ሓድነትና እዩ ስለዚ ማእኸል ስሕበት ተዘበት ንብሄራዊ ብርሰት እኮ ሃለዋትን ድሕንነትን ኣብ መቃብር ስርዓት ብልጽግናን ትብል ተለኩ ምዕቃብ ታሪክ ምዕቃብ መንነት ምዕቃብ ወለዶታት ኮይ ዚአንተ ድመራ ኮይ እንተ መንነት ዝባላ ማለት ስለዚ ክምክት ግድን ይገብሮ ማለት ዓላማታት መኸተን ምዕዋት ውሽጣዊ ሓድነትና ብምግልዋት ደጀንን ግንባርን ብምጥንኻር ንሰራዊት ትግራይ ክንድግፎ ይግባእ ክብሉ እውን ኣይተ ንጉሰ ቢተው ሓቢሮም እቶም ዓላማታት ናይ መኸተና ክንዕውት ኮይና ውሽጣዊ ዓቕምና ምጉልባት ውሽጣዊ ዓቕምና ምጉልባት ኮይኑ ድማ ሕዚ እውን ግንባር ደጀን ምጥንኻር ሓድነትና ምስጣም ኩሉ ነገርና ንሰራዊትና ኩሉ እንተናና ንመኸተና ኢልና ሰሚርና ተወዲብና ተናቢብና ሰራዊትና ብሓይሊ ሰብ ብሎጂስቲክስ ብሞራል ኣጠናኺርና ደጀንና ጠንካራ ጌርና ጉዕዞና ከሓፅርን ክነውሕ ኣብ ውሽጣዊ ምድላውና ስለዚ ምርኮስ ውሽጣዊ ምድላው ብቑዕ ጌርካ ምዃን የድልማ ስለዚ ሕድሕድ ትግራዋይ ከምቲ ጀሚርዎ ዘሎ ኣጠናኺሩ ምኻድ ህዝቢ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ሰራዊት ትግራይ ብምጥንኻር ህዝቢ ትግራይ ዝገጠሞ ሓደጋ ህላወን ምፍንጻሕ እጃሙ ከበርክት ከም ዝግባእ ምምሕዳር ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣፍሊጦም ፍስሓ ጽዮን ግብራ በዝጊ
ጆኖሳይዳዊ ገዛዛ አብይ አሕመድ ቀዲሙ ብኩናት ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶርያ ድማ ነቲ ውዕሊ ንጎኒ ገዲፉ ብሰላሕታን ብኩሎም ተግባራት ጥፍኣትን ህዝቢ ትግራይ ከጽንት ይሰርሕ ከም ዘሎ ምስ ቴሌቪዥን ትግራይ ጻንሒት ዝነበሮም ምክትል ኣመሓዳሪ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ሃይላይ ገብረ ማርያም ገሊጾም ብጥሜት ብሕማም ብኣራዊት ናሞተ እናተሳቀየ ከም ዘሎ ግልጽ እዚ ክድመር እንተሎ ናይ ህልውና ሓደጋ እዩ እዚ ናይ ህልውና ሓደጋ أقدم زنمر أيو هذا قاعدة قمنا هلون حدا قاعدين مول إذا مالت لترفهم بروجكت نمملا تجراي كبيكا داقم نمتفا صرح زلو تسألاتنا أبي زوا مبراق تجراي زبط نبيراو برست بزبل مرح حساب استقايدو كل مدرخات صبوق من رداء حزب استفتر اللومن حرانا قال سزبرخون مخوانمون أيتا هايلاي قبر مريم أرديهم أوز العلو زنورو الرأيات التحساسات ما أخلت قبرت اللون تهزونا شقويا ناي تقادا لاي تقلال الله حزب تساتفو زعوية مدرخ وسانتات زحلفو اللو مدرخ ينيرو أبرشيت بزقبر ملكوع يخيدو ناي من أسي مدرخو بإمنة درجاون نابزلع على براخة زي بصحي ينيرو أفتن طرط آرات قن تنزل نزلخو ناي سناي محدار شقر ناي فتح شقر ناي تصطح شقر بأورو أخعا كل نقر نركو اللي إنا قن مريحنتنا دنبي تسطات إمخ مرح له استراتيجيك مريحنت كمرح له ناب حزب المصحون كرابارو اللون زي تغيرنا صلاينا خنسعرينا زل منفس التحوصو أونتاوي مدرخين بيراو اللونا تقراين هزبان وحسن مقبارن زي تملسو مسرتاو حتوتات تقراي بغلطف كملسون كم هزبي أبي قون نسراوي تخوينك على السوعو أيتا هايلاين أجنداتات تقراي زعوتو عاقمتات مختم التنخارون وسان مخانو يغنزبوم هلونانا كرقاقت انتخوينو سرعات بلتسقنا نحساو نحوارن دمسيسنا خنقاوصو انتلنا طرح يزخون زلو سلازي زمصنا زلو حدغا خبيدي نز حدغا زيكا حدنتنا استيمنا هلونانا نرغاغصلو توانان وسانن نخلم نغراتنا صقماتنا ناي هلونا حدغانا زقنطط حيلي سراويت تግራይ نز ጫፍ ብልሒ መኸተናን ቃልስናን بحيل سب كنطنخرو خنكللنا بلوجيستيك كنطنخرو خنكللنا جونسايداوي سرعات أبي أحمد أبي العلى حزب تግራይ ዝፍጽሞ ዘሎ ጽንተት ብዝተወደበ ቃልሲ ጥራሕ ከም ዝፍታሕ ነበርቲ ወረዳ 70 እንደርታ ጣብያ ደብረ ማዕርነት ገሊጾም ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ዘሎ ነበርቲ ወረዳ 70 እንደርታ ጣብያ ደብረ ማዕርነት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብጆኖሳይዳዊ ስርዓት አብይ አሕመድ ይፍጸም ዘሎም ተደጋጋም ጽንተት ብዝተወደበን ዝተዋደደን ቃልሲ ጥራሕ ክምከት ከም ዝኽእል ገሊጾም ክወልዓኩም ክምክተኩም የለና ሓይሊ بحد خوينا ممارستنا ممكات طرحيه خالي ممارس يعني مخنيات ببزح تمكروا بشمقلنا تمكروا بعرق تمكروا بستفلاليو وش تعدنا وصان زلو سبات تمكروا نبيس للبله بقى انا حيل قلوتك ممكرش للدليه حاجه ግን مكيت كحد عينت خوينخ ያው ህዝብ حرام موصا كفتو زلو عصوان كبان موصا እዩ ممارس كله لا ريحه ممارس انا زي امريت خزياس وسدك انا سلو علي بهوتي مالتي زمري زي أنا خاص كوسدا أتلين سيتوسدا أكله أي توسدا أي مريتي يا زيا نا عليت حسيا أي بكا أي كبلي بمريتس كمتي أنا أي جزعت مريتنا كمل سلوا خاص كمل سندحر وين تاين خون لنا تجار حادن خون لنا نا حادن مثل لنا إلنا عنا ندحر حاد خوينا أبزي على اللو تجراوي تمازاوي اللو بأكل حاجة يكون بأكل حاجة يكون ناوجزينهم يساون تاين خون حاد عينت خويننا مواسن فتر خاصو كنبلجن أين خيلي هامي خمي غيرك أو غراتي أو صويتي زي موت يلي እቶም ነበርቲም አጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምክልኻልን ላዕላውነት ህዝብን ግዛኣትን ትግራይ ንምርጋጽን ደጀንን ግንባርን ንምጥንኻር ሙሉእ ድልውነት ከም ዘለዎም ኣረዲኦም ሰራዊት ብዘይ ደጀን ኮነ ይኽሊ ደጀን ጥራሕ ቦይን ድማ ሰራዊት ለይብሉ ድማ ኢድን ጓንትን እዮም ተታሒዞም እዮም ዝኸዱ ኣብ ግንባርን ደጀን ዘሎ ተጠናኺርና ክንቅጽል ዝግበአና ዝኸኣልኻይዎ ወጣት ዘሎ ወጣት ንዓዱን ህዝብን ኢሉ ያው ናውቲ ዘሎ ነገር ከኣቱ ምግባር እዩ ደጀን ኻን ግንባር خان خوينخ حتى سطاطيمخ حرام وصاع زرل مخانو يلغلص سلا سراوتنا ابزي ابصحنا ولا تግራይ تخبير على سراوت زي دما كدغفلو بيستفلالي ነገር ማለት እዩ ኣብ ጎድን ሰራዊትና ኮይና احنا ሰራዊትና ለው ጸገም ንሽፍኒና ጎረለ መስራዕት ህልማ እንትከይና መንግስቲ ትግራይ ነቲ ዘጋጠመ ሓደጋ ህልውና ንምምካት ዝጀመሮ ምሕዝነት ግቡእ ውሳነ ምዃኑ ዝገለጹ ቶም ነበርቲ እዚ ምትሕባር ድማ ተጠናኺሩ ክቕጽል ከም ዝግባእ ይሕብሩ ሎሚ 360 ዲግሪ ኣይተዓጸናን
ጽቡቕነቱ ምስ አሊያንስ ፈጢርና ምስቶም ብስትራቴጂ ንራኸምሎም ሓይልታት ብዝተፈላለየ መተንፈስ ንረኸበሉ ባይታ ፈጢርና ኒና እሶም ተጠናኺሮም ነተው ዘሎ ንኣቶም ናህና ለሉ ጸላኢ መጥፋእን እያት መንእሰይ ተረዲኡ ብምእማን ዓዱ ምዃኑ ብዘይ ጸላእት እዚ ንሓልዩ ዝመንእሰይ እዚ ክነብር ከም ዘይኽእል ፈሊጡ ኣእሚንኻ ግን ላፍቱ ዘሎ ነገር ክሕወስ እየ ኣነ በዘጋጣሚ እዚ ክገልጽ ዝኽእል ማለት እዩ ምስ ገረኦት ሃገርኻ ርክብ ምፍጣር ማለት ዓብዪ እዩ ማነስ ምስ ኢኮኖሚኻ ኣብነት ነዳድ ተምፅእ ኮይንካ ፍቅሪ ሃገር ተሃሊካ ተምፅእ ትኽእል ኢኻ ተዛሚድኻ ማለት እዩ ኣብነት እኽሊ ፀገም ተሃልዩ እውን ስለልተዛመድኻ ተምፅእ ኢኻ ፀገም ትግራይ ክህልይ ይኽእል እዩ ኣብነት እዚኦም ሰባት እዚኦም ብጣዕሚ እዮም ዝጠቕሙና ለኣና ዓብዪ ፀጋኒ ኢና ማለት እዩ ማለት ሰለስተ ኣርባዕተ ሃገር ላብ ሃገር ከም ምምፃእ ላብ ፍቅሪ ምምፃእ ማለት ዓብዪ ረብሓኒ ኢና ኢሕና ጸጥታ ከባቢኦም ንምሕላውን ጸረ ህላኦም ንዝንቀሳቐስ ዘሎ ውልቀ መላኺ ጆኖሳይዳዊ ኣገዛዝ ኣብዪ ኣሕመድ ንምምካት ድልዋት ምዃኖም ኣባላት ምልሻ ወረዳ 20 ዓዲ ወጀራት ገሊጾም ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ኣዘራሪቦም ኣሎ ኣባላት ምልሻ ወረዳ 20 ዓዲ ወጀራት ቅድሚ ሕዚ ፖለቲካዊ ኣፈላላያት ዝፈጠሮ ውዳብኦም ልሕሊሑን ተፈራሪሱን ከም ዝጸንሐን ሕዚ ናብ ድልዱል ሓድነት መጺኦም ጸጥታ ህዝቦምን ከባቢኦምን ይሕልው ከም ዘለዉ ይገልጹ እቲ ምልሻና ከምቲ ናይ ቀደማ ይኾነ ኢሉ ጸንሐ ተደናግሩ ስለ ዝጸንሐ ተደናግሩ ጸንሑ ኸዚ ግን هم حدث تودو تخونيتات تردو وترادنا بحد علما مزنا خزي ودوانا تناخرنا دمت حيل صلا دمكات دلوات خننا انا ماليتو تناقانقو ترؤيو ويانا وجرات خز بحد لبخونو خلت سلسته معلت كونفرنس وصلوا كادي جمداديه نحناتهم حواتنا له عادهم دحقوهم بسلام بچوچوتا نقبلهم مال محرسهم دسرحهم يغو دبيل اقمط خزي تودو جراتاي تسلف خزي قطا كامبا اوصو مغو ادالو صلا هي مصا خزي تدالو كفلنا እንደ ጸላ ነጋ ሞጽ ግን ትዳሉ ክላሽ ወልውሉ ምስ ጸላ ሃምተና ቃድም ሃምዛ ቀድም ዘኽቲ ብልጽግና ድዝሰፍሩ ካዛ አባረሩ ብሓይሉ ማንንም ደይውሉ ብና ብስማነፍ ገብሩ ብርያኒ ተፈላለ ስልክታቲ ማረኩ ድጸንሐ 50 ክግበር خስ ትዳሉ ከፍሉ ድላ ጻውዒት ካድገርና ለምንማ ተወሰነ ከ15 ልዕሎ ኢላ ለዳእተናዩን አና ጻውዒት ማለት ስለዚ ከዝውን ጻውዒትና ቶም ተሳሕቶም ድቆዱ ተጋጉዮም ድቆዱ ሕዋትና ዳህልኖም ትመርሶም ዳኑሮም ዳቆልዓሰዊቶም ዳዓዶም ጠቅላላ ዳ ህዝቦሚ አመንግስቶም ይድክሙለሱ ያረድልና የመና ድማዕልተ ሓደ ክልተ ላለና ግን ያምጽልና የመና አንጻር ህላውኦም ተለዒሉ ዘሎ ጆኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ንምምካትውን ውሽጣዊ ሓድነቶም አጠናኺሮም ኩሉ መዳይ ድልውነት ከም ዝወግኑ ሓቢሮም መንእሰይ እውን ተቀሳቀሱ ያው ትጸላእ ከልዕኩም ድብለና ጉዳይ ትዳልና ሓደ ዓይነት ኾንና ክንምክቶ ድሉ ኾንኖ ኸዚ ትዳሉና አና ስለዚ ክበልዕና ይውሉ ይድብል ወዲና አና ዳውና ናይ ውሽጥና ባንዳታት አመከተታል ይሁን لوقات ناي صلا كل بدنب جبرنا بوشتاو سرحتنا بتناي ودبنا يكون ناي منجستنا كتتلا جبرنا بوشتاو توهاونا الاختنا ناي منجستنا يكون ناي ودبنا يكون بدنب جبرنا اجرو ملاسلنا دهزمنا حدا دامس صتا حلواي بدنب جبرنا انا يكايد لنا مالته ما ختكم تينا اقاقمنا انا كلمات بجله اسكا طابيا مرارحه كل اخلي بلوجستيك يكون تفلاله بطلبق يكون بمعاري يكون بጫማ يكون كل تأززنايو ودبنا منجستنا يتأززنا كل تناخرنا أنا ተጣሒሱ ዘሎ ልዕላውነት ህዝብን ግዝኣትን ትግራይ ንምርግጋጽ ውዳብኦም ሓይሎም ከም ዝረባረቡ እቶም ኣባላት ምልሻ ገሊጾም ቀንዲ ጸናዕና ንሕና ኸዚ ብልጽግና ፓርቱ ሑመራ ግዝኣትና 40% ና ትግራይ ብኢድ ጸላእ ትድሕዙ ህዝብና ለ 8 ዓመት 5 ዓመት ሙሉእ ካብ ዓዲ ለቁ ካብ ኣዳራሹ ካብ መህረስዩ ካንጀራ ለቁ ብቀዳዳ ካንዳ ተቀምጡ ብዝብኢ ይብላዕ ኣሎ ብቁሪ ይውቃዕ ኣሎ ብፀሓይ ይውቃዕ ኣሎ ብጎርፊ ጥለቅለቅ ኣሎ ኮታስ ብጥመት ተቃጽሑ ብዕርቃን ተቃጽሑ ቅመጥሎ መኻኑ መድሓንቲ ስእኑ ኩሉ ነገር ሓሙም ድህከመሉ ይብሉ ብስምምዕነት ብምድርዳር ድኾን ሓለፍቲ ተደራድሮም ሰላም ካብ ጽድዩ ልጸንሕወት ህዝቢ خذ لا جديد مسرعه تاينا سواتنا حدري تقبلنا نفصم ملء بملء تدالنا لنا قال سفتحوا كون دحرخون ملقيت كل يولي ملقات اي سيب كلينا يولي ازون قلنا لا تقاليس خاد حد عينتك مصي حد عينت تقالاساي كون حزبنا نبر لا ندحرخونا نايخلنا استواصو كلن اودي بالله تحساسوا انني كاتفكم مدد بالحيلي قد مخزون اطفناي تقالسنانا مكتنانا خزون كاتفوكم ولا حيلي بملء عقمنا بملء ودانا هزمنا بدنا عقمي كلنا حيلنا زنقنا نقالسو مخنا دلوات وانا
ህዝቢ ዘልዕሎም ጸገማት ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ምእራም ናብ ባይታ ወሪዶም ከም ዘሰርሑ አባላት አብያተ ምኽሪ ከተማታት ሽረ እንዳስላሰን ዓብይ ዓድን ተዛሪቦም ስሩዕ ጉባኤ አብያተ ምኽሪ ከተማታት ሽረ እንዳስላሰን ዓብይ ዓድን ተሳሊጡ ሪፖርተራትና ከካብ ከባቢውን ዝላኽዎ ጸብጻብ መሳርሕትና ገብረ መድህን ተወልደ መድህን ከም ሳብ ካርቦይ ቤት ምኽሪ ከተማ ሽረ እንዳስላሴ ኣብ ሳልሳይ ዘመን መበል 46 ስሩዕ ጉባኤኡ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ መደባት ልምዓት ሕሉፍ ዓመት ገምጊሙ ኣብ ስራሕቲ ህንጸት ኣስፓልት ምንጻፍ ጽሩብ እምንን ካልኦት ዝርግሐ መሰረተ ልምዓትን ዘተባብዑ ስራሕቲ ከም ዝተወገኑ ዝገምገመ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብ ምጉታት ገለ ፕሮጀክታት ልምዓት ውራ መሬት ጉዳይ ጸጥታን ካልኦት ዘይተሰገሩ ጸገማት ንምእራም ትኹረት ክወሃበሉ ኣባላት ቤት ምኽሪ ሓቢሮም ከንቲባ እታ ከተማ ኣይተ ገብረ መድህን ዮሃንስ ዝተጀመሩ ስራሕቲ ብምጥንኻር ጠለብ ልምዓት ሕብረተሰብ ንምምላእ ብግዜ የለን መንፈስ ከም ዝስራሕ ገሊጾም ኣፈ ጉባኤ እቲ ቤት ምኽሪ ወይዘሮ መዓዛ ገብረ ብግድአን ህዝቢ ዘይዓገበሎም ጸገማት ንምእራም ኣባላት ቤት ምኽሪ ናብ ባይታ ወሪዶም ክሰርሑ ኣተሓሳሲበን እቲ ቤት ምኽሪ ንመፈጸሚ ስራሕ በጀት ዓመት 2019 ዓመተ ምህረት ዝውዕል ልዕሊ 2.3 ቢልዮን ብር በጀት ብምጽዳቕ ጉባኤኡ ዛዚሙ ብተዛማዲ ዜና ካልኣይ ዘበን መበል 41 ስሩዕ ጉባኤኡ ዘሳለጠ ቤት ምኽሪ ከተማ ዓብይ ዓዲ ብከንቲባ እታ ከተማ ኣይተ ተኽላይ ተስፋይ ዝቐረበ ጸብጻብ ኣፈጻጽማ ስራሕ 2018 ዓመተ ምህረት ገምጊሙ ግዕዚናን ብልሹ ኣሰራርሓን ንምቅላስ ዝተጀመረ ጻዕሪ ብዝተጠናኸረ መንገዲ ንኽቕጽል ኣድላይ ደገፍን ክትትልን ከም ዝገብር ዝገለጸ እቲ ቤት ምኽሪ ገጢሙና ካብ ዘሎ ሓደጋ ህልውና ንምድሓን ሓደ ዓይነት ግንዛበ ንምጭባጥ ዝተወገኑ ስራሕቲ ክጠናኸሩ ኣንፈት ኣቐሚጡ ኣብ ስራሕቲ ጸጥታ ዝረኣዩ ዘለዉ ለውጥታት ተስፋ ዘለዎም እኳ እንትኾኑ ኣብ ምጥንኻር ፎረም ማሕበረሰብ ግና ፍሉይ ትኹረት ክወሃቦ ኣተሓሳሲቡ እቲ ቤት ምኽሪ ንመፈጸሚ መደባት ልምዓት 2019 ዓመተ ምህረት ዝውዕል ኣስታት 667 ሚልዮን ብር በጀት ብምጽዳቕ ጉባኤኡ ዛዚሙ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንዕለት ሰንበት ቀትሪ ሰዓት 6 ፍርኣን ዝሓረናዮም ዜናታት ቴሌቪዥን ትግራይ ዞም ክሳብ ሕዚ ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም ስለትምክትታልኩም ክብረት ያበልና በብዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ